মিছন এপিএছচি ANJ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমতে আহিছে দেন প্লিজ মিছন এপিএছচি ANJ নামৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। চ' ইয়াতে আপোনালোকে যদি প্লেলিষ্টবিলাক চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিটেইলছ চেনেলটোৰ বিষয়ে গম পাই যাব, কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ মোৰ চেনেলটোত আপলোড কৰা হয়, বিশেষকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনৰ লগতে জিকেৰ গাইডেন্স দিয়া হয় মিছন এপিএছচিৰ, অৰ্থাৎ এপিএছচিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে আপুনি মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব পাৰে। নাও আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ, আমি ইতিমধ্যে এপিএফি জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনছ টপিক্সটো এই প্লেলিষ্টটোত চাই আছিলোঁ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে ইণ্ডাছ ভেলীৰ চিভিলাইজেশ্যনৰ বিষয়ে পাব। অ'কে, জেনেৰেল ষ্টাডিজ আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ যিখন বুক হয় বিশ্বজিৎ দত্ত আৰু ৰাজকুমাৰ দাসৰ, সেই বুকখনৰ পৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। চ' আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰে আৰু এই পাৰ্টটোৰে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আমি লৈ আহিছোঁ। চ' আজি আমি ডিছকাছ কৰিম অৰিজিন এণ্ড এক্সটেন্স অফ হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনছ। অ'কে, চ' পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' আমি ইতিমধ্যে IVC আৰু হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন কি হয় সেই বিষয়ে আমি গম পাইছোঁ। IVC মানে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন। ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন কিয় কোৱা হৈছিল? কাৰণ বেছিভাগ চিভিলাইজেশ্যনছ ইণ্ডু নামৰ যিখন নদী আছে, মানে হিন্দু নদীৰ উপত্যকাতেই হৈছিল। ডেটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড এজ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনছ। আৰু হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনছটো ক'ৰ পৰা আহিছে? বিকজ হৰপ্পা নামৰ এখন ছাইট আছিল, যিখন ছাইটত চবতকৈ বেছি গ্ৰ'থ হৈছিল, আৰু সেই ছাইটটোৰ ওপৰত বেচিছ কৰি আমাৰ যিটো চিভিলাইজেশ্যনৰ নাম দিয়া হৈছিল হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন। অ'কে, চ' হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনছ divided into three phase. প্ৰথমটো ফেজ হৈছে প্ৰি হৰাপ্পান ফেজ। প্ৰি হৰাপ্পান ফেজ ষ্টাৰ্ট হৈছে, কেতিয়াবা সুধি দিয়ে 6000 BC বিফৰ খ্ৰীষ্টৰ পৰা 5500 BC to 3500 BC। চ' ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এৰাউণ্ড 6000 BC ৰ পৰা আপোনাৰ 3500 BC লৈকে। চ' এইটো প্ৰি হৰপ্পানত কি হৈছিলে? So basically it's have limited agricultures with village and mud house. Okay, domestications of cattle. So pre-Harappan phase কি হৈছিলে? ঘৰচীয়াকৰণ কৰা হৈছিল কেটেলছ বিলাকত, বিশেষকৈ sheep and goats with know how to pottery traditions and craft production was remarkable in this period. So এই পিৰিয়ডটোত আমাৰ basically domestications of cattle হৈছিলে। নেক্সট আমাৰ হৈছিলে ক্ৰাফ্ট প্ৰডাকশ্যন। এইখিনি বস্তু ইয়াত হৈছিল ডমেষ্টিকেশ্যন, okay, then craft production. These two are the major thing in pre-Harappan phase. তাৰপিছত আহিলে early Harappan phase. early Harappan phase টো আৰম্ভ হৈছিলে 3500 পৰা 2600 BC। So ইয়াতে কি হৈছিলে? ইয়াতে হৈছিলে basically town planning. Town planning is started from early Harappan phase in the form of mud structures. Elementary trade, arts, crafts এইবিলাক start হৈ গৈছিলে early Harappan phase ত। Basically one is town planning, তাৰপিছতে trade, arts and craft, these three are important। এইখিনি আমাৰ বেসিক্যালি হৈছিল। তাৰপিছত আহিলে মেচৰ হাৰাপ্পান ফেজ। মেচৰ হাৰাপ্পান ফেজত আমাৰ 2600 BC ৰ পৰা 1900 BC, আৰু এইটোত আমাৰ ৱেল ডেভেলপমেণ্ট বা প্লেনিং টাউনছ বিলাক, ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বিলাক বা ইনলেণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বিলাক, ফৰেইন ট্ৰেড বিলাক, ক্ৰাফ্টছ অফ ভেৰিয়াছ টাইপছ আৰু স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং, এইখিনি আমাৰ মেচৰ হাৰাপ্পান ফেজত পোৱা গৈছিল। দেন লেট হাৰাপ্পান ফেজ 19000 BC ৰ পৰা 1750 BC। চ' ইয়াতে আমাৰ বেসিক্যালি যিবিলাক declining phase during which many cities were abandoned and the trade disappeared, leading to the gradual decay of the significant urban phase. এইটো declining phase হয়, লাহে লাহে cities বিলাক abandoned হৈ গৈছিল আৰু gradually decay কৰিবলৈ লৈছিলে urban trades বিলাক। okay, so সেইটো হৈছে late Harappan stage. Next, geographical extent of Harappan civilization. So the archaeological excavations reveal that this culture was spread over the entire subcontinent, which includes the present-day states of India, such as Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, Western Uttar Pradesh, Pakistan, as well as some part of Afghanistan, some important sites of this civilization. So Harappa civilization ক'ত পোৱা যায় কেতিয়াবা আহিব পাৰে। It is found in Western Punjab, that is in Pakistan, then Mohenjo-daro and Sanudaro in Sindh. Sindhৰ Mohenjo-daro আৰু Sanudaro পোৱা গৈছিল।
Manada in Jammu, Jammur Manadat পোৱা গৈছিল. Then Sortugai in Afghanistan. Then Kalibagan in Rajasthan, Lothal and Dolovoria in Gujarat, Banawali and Rakhighari in Haryana, and Daimabad in Maharashtra. So এইখিনি অলপ মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব. হৰপ্পাটো চিভিলাইজেশ্যন পোৱা গৈছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ পাঞ্জাব যিটো পাকিস্তানৰ বুলি কোৱা হয়, মহেঞ্জোদাৰো আৰু চৌনাদাৰো পোৱা গৈছিলে সিন্ধত, তেনেদৰে মানাদা পোৱা গৈছিল ইন জম্মু কাশ্মীৰ, চৰ্থুগাই ইন আফগানিস্তান, কালিয়াবাগান ইন ৰাজস্থান, লোথাল আৰু দলভৰীয়া পোৱা গৈছিল গুজৰাটত, বানৱালী এণ্ড ৰাখিঘাৰী হাৰিয়ানাত পোৱা গৈছিলে, আৰু ডেইমাত পোৱা গৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰত, ডেইমাবাদ. Okay, the spatial extension of Indus civilizations cover an area over 2 million square kilometers radiating from valley to Indus. The 14,000 plus settlement sites are discovered, okay, so far as distributed over a very wide geographical areas. The northernmost site of Harappan civilization is Manada. So it is important hoy Harappan civilization or northernmost site to ki hoy hetu Jammu Kashmir ase Manda, okay, whereas the southernmost site is Daimabad যেটো মহাৰাষ্ট্ৰত আছে. ডাইমাবাদটো আমাৰ southernmost যেটো মহাৰাষ্ট্ৰত আছে হেতে around 14,000 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰে, আৰু আমাৰ যেটো northernmost হয় হেতু আমাৰ আছে মানাদাত. Okay, then on the other hand, the westernmost site is Chutkagamdor or Makaram Coast near Pakistan, and easternmost site is Alamgur in western Uttar Pradesh, okay, which covers around 1600 kilometers east. Okay, next, urbanization, town planning and structural remains. So the Harappan civilization represents the first urbanizations of India characterized by social stratification, apparent emergence of the state and political differentiations, craft and career specializations, creations of cities, and a new form of social regulations. Okay, town planning was a significant aspect of urbanization. So town planning to a significant aspect by urbanization, or the most interesting urban features of Harappan civilization is town planning. So keteba hudiba pare Harappan civilization or most urban features, the most interesting urban features to ki hoy, that is town planning. It is marked by considerably uniformly based on a grid pattern with stretch and length cutting across each other right angles and dividing the city into a number of rectangular blocks. Yate ki kora hoisil city ekhonok prothomote kisman rectangular block ere divide kora hoisil. The main streets is connected by narrow lanes, aru main jitu street hoy hetu narrow lanes ere connect kora hoisil, thek eta lane or jogedi connect kora hoisil. The doors of the houses opened in this lane and not towards the main street. So doors bilak laneor phale move kora asile, main state or phale move kora nasil. The uniformity is noticed in the layout of town streets, structures, big size drains, etc. Almost all the major sites, Harappa, Mohenjo-daro, Kaliabagans, and others, are divided into two distinct parts: a citadel on the higher mount on the western side and lower town on the eastern side of the settlement. Evidence of the divisions of the city into three parts instead of two can be seen in Dolavari. Dolavari duta পোৱা গৈছে. The citadel is a fortified area which contains large structures which might have functioned as administrative or research centers where the residential buildings were built in lower towns. Okay, the houses of Harappans were largely built in barn bricks. So Harappan civilization or house black or basically barn bricks black use kora hoisil, whose size varies from smaller to bigger one. The bigger houses had many rooms surrounding a square courtyard. The house were provided with private wells, kitchens, and bathing platform. এখিনিও দেখা পোৱা গৈছে. There was a complete absence of stone structure in IVC. That is very important. Indus যেটো valley civilization হয়, okay, in case of IVC there is no stone. So stones ইয়াত পোৱা যোৱা নাছিলে, কোনো ধৰণৰ stone kind of structure ইয়াত পোৱা যোৱা নাছিলে. Rather ইয়াত কি পোৱা গৈছিল, কিছুমান bricks, barn bricks পোৱা গৈছিলে. Okay, the difference in the size of the house suggests that the rich lived in the larger house. So যিবিলাক ধনী হয় তেওঁলোকে larger house ত আছিলে,
whereas the one-room buildings or barracks might have intended for poorer sections of the city. যিবিলাক দুখীয়া আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা room আছিলে. This highlights the inequality in the society in some areas of Harappan civilization. আৰু এইটোৱে কি কৰিছে ই বেসিক্যালি সিহঁতৰ মাজৰ যিটো inequalities বা poor আৰু richer মাজৰ যিটো comparison হেইটো দেখা পোৱা গৈছে যিসকল ৰিচ আছিল তেওঁলোকে larger buildings আছিল but in case of poor peoples they have only one buildings or only one rooms. Okay, the Harappan peoples were hygienic oriented and knew the science of sanitization. So another important features keteba hudi dibo pari. So hygienic oriented or new science of sanitizations মানে sanitizations বিলাক maintain কৰা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন peoples হিচাপে Harappan civilization তেতিয়াই আমাক নিদৰ্শন দেখাই গৈছিল. Okay, so সিহঁতৰ যিটো drainage system, this is also a very good drainage system. So drainage system or ফালৰ পৰা Harappan civilization is very good. তেওঁলোকৰ যিটো drainage system আছিল হেটো underground আছিলে, well planned আছিলে, well laid out আছিলে. Every house প্ৰত্যেকটো হাউসতে drain pipe আছিলে আৰু streets বিলাকতো drains আছিলে আৰু হেবিলাক ধুনিয়াকে আমাৰ যিটো চিভিলত পোৱা যায় main holes বিলাক properly place কৰা হৈছিল আৰু হেবিলাক আমাৰ bricks আৰু stone slab ৰে বনোৱা হৈছিল. Okay, so Harappan civilization এ তেতিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ science of sanitization maintain কৰি ৰাখিছিল. So তেওঁলোকে main holes use কৰিব জানিছিল একেদৰে তেওঁলোকে every house of drains provide কৰিবলৈ try কৰিছিল. So these are hygienic oriented peoples বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে Harappan civilization or peoples বিলাকক. Then constructions at regular intervals by the side of streets for cleanings. Okay, so প্ৰত্যেকটো ইন্টাৰভেলত প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাতে ক্লিনিংৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা দেখা গৈছিল. So সেইকাৰণে হিহঁতক urban town planning বুলি জনা যায়. So some major structure remains of Harappan civilization dockyard. So যেটো আমি চিভিলত ইউজ কৰি থাকো পাই টাৰ্মটো. So dockyard to basically is an important structure which is found in Lothal. So eto eta important kotha hoise ki Lothalot dockyard prothomote poa goise. Most scholars identify this structure as a dockyard where the ships and boats come for loading and unloading of the goods. So tetiar jinote ships aru boats bilake ei jito particular place jito dockyard tate loading aru unloading purpose or karone goise. Since a large number of ships have been found in warehouse close to the dockyard, scholars think that Lothal was a major trading center of the Harappan civilization. This is very important. Keteba hudibo pare Harappan civilization or major trading center tor naam ki hoy ba major trading ঠাইডোখৰ নাম কি হয়? The answer will be Lothal. Lothalote pai tate dockyard asile aru tate warehouse স্থাপন কৰিছিল. Okay, বা বিভিন্ন ধৰণৰ লোডিং আনলোডিং মেকানিজম খিনি তাতে হৈছিল. Okay, next we have the Great Bath. So another important thing which is seen in Harappan civilization is the Great Bath at Mohenjo-daro. Jot Mohenjo-daro ase, Mohenjo-daro ki hoisile? Mohenjo-daro basically Indu nodir upotyakat asile. The Great Bath, it is an important building which is in citadel. Scholars believe that the Great Bath is used for ritual bathing. So yet ritual bathing or karone use kora hoisile. This brook paved courtyard is surrounded by corridors on all sides and is approaches either end of the flight of steps in the north and south. Okay, north or falor pro flight asile aru south or falor pro flight asile. A thin layer of bituminous tetiar jogote bituminous apply kora hoisil to the bed of the bath to ensure that water did not seep. Eta basically Great Bath to ekhon bathroom gote hoy. So yate basically bathing purpose or karone use kora hoisil, ritual bathing purpose or karone use kora hoisil aru yate bituminous use kora hoisil so that water can water jote leak koribo nware ba seep koribo nware tar karone water was supplied by large double ring well in the adjacent room. Kakhor room to eta double ring well asile hetur jogedi water supply kora hoisil. There was a drain from the outer of the water. The bath was surrounded by sets of room on the sides for changing clothes. Overall it measures 50 meter space and 27 meter north south. Iman khini details nogole hol, but we have to remember it. In case of Harappan civilization we have one Great Bath also. Then granaries kisuman pa goise. Similar structures like Great Bath have been found at Harappan, Kaliabagan and Lothal. These structures have been identified as a granaries
which were used for strong grains. The south of the granaries at the Harappa Lace working platform consists of rows of circular bricks. So circular bricks were used দেখা গৈ গৈছিল which are used for threshing grains. So grains বিলাক threshing কৰিবলৈ. So ক'ত কি পোৱা গৈছিল তাৰ এটা important sites আৰু their findings of বিষয়ে আছে হৰাপ্পাত কি পোৱা গৈছিল হৰাপ্পাত basically coffin beetle granary পোৱা গৈছিল phallus worship পোৱা গৈছিল graveyard পোৱা গৈছিল and mother goddess পোৱা গৈছিল Mohenjo-daro fragments with woven cloth temple like palace Pashupati seal পোৱা গৈছিল status of dancing girl এটো important হয় Mohenjo-daroত কি পোৱা যায় so dancing girl এটা statue পোৱা গৈছিল ivory weight blends the great bath পোৱা গৈছিল the great granary পোৱা গৈছিল breed man bath পোৱা গৈছিল এটা great bath and the statue of dancing girl এটা important হয় Mohenjo-daroত পোৱা গৈছে then Kalia Baganot পোৱা গৈছে fortification of lower town fire altar use of mud bricks wooden planks camel bones পোৱা গৈছে then Lothalot পোৱা গৈছে dockyard evidence of rice fine altar double barrel front entrance in the houses and evidence of rice এখিনি পোৱা গৈছে Rangpurat তেনেদৰে পোৱা গৈছে Surkada horse bone পোৱা গৈছে stone covered grave পোৱা গৈছে use of mud bricks ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে Suhandarot পোৱা গৈছে Banglo factory ink pot carts with a seated driver the only city without citadel এটো সুধিব পাৰে citadel অবিহনে পোৱা only city টো হৈছে Sahunodaro then Balakot Bengal factory হয় Deiman bronze buffalo পোৱা গৈছিল Omerid actual remains of rhinoceros পোৱা গৈছিল Alamgirot impression of cloth on a trough পোৱা গৈছিল then Roparot পোৱা গৈছিল building made of stones and soil dogs buried with humans one inscribes Citylized seals with typical Indus and pictographs oval pit barrels পোৱা গৈছিল Banwalit oval-shaped settlement toy flags largest number of burial gains the only city with radial streets পোৱা গৈছিল Daloveriat only sites which divided into three parts Citadel midtown lower town green water reservoir unique water harvesting system এটা পোৱা গৈছিল then dams embankments এইবিলাক Daloveriat পোৱা গৈছিল okay so এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটোৰ ডেটেজ in the next video we'll go for Harappan politics আমি পলিটিক্সৰ বিষয়ে পঢ়িম Harappan politics কি হৈছিল Harappan politics বিষয়ে পঢ়িম then we'll go for Harappan societies then আমি Harappan economy বিষয়ে পঢ়িম then declinations of Harappan civilization কেনেদৰে decline কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ পিছত non Harappan civilizationৰ বিষয়ে এটা ডেটেজ ডিসকাশন কৰি তাৰ পিছত APSC এক্সাম বিলাকত ইয়াৰ ৰিলেটেড কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিছিল হেখিনি আমি ডিসকাস কৰিম ওকে so thank you for watching in the next video we'll go for Harappan politics thank you